saw you, time stood still. Your smile, your eyes gave me a thrill. Every moment feels so right. You're my sunshine, my light. Every heartbeat calls your name. In my dreams, you're the same. You're the one I adore. Forever, I want more. In your arms, I'll find my home. With you, I'm never alone. Let the world just fade away. Loving you is where I'll stay. Walking with you, hand in hand. With you, I can always stand. Through the storms, through the night. With you, everything's alright. Every heartbeat calls your name. In my dreams, you're the same. You're the one. देवबरी सांज दिवं
हांगासर जमलेल्या सर्व मोगाच्या आणि मानाच्या वोवळ्यांक अ व्हेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गॅदर्ड हियर. आयच्या ह्या सोबीत सांजेर दोन तरणी काळजां नेहा आणि जेसन मात्रमोनी सक्रामेंत घेवच्या पयलें तांचे पयलें मॅट जावन लग्न कराराचे हांगासर संभ्रमतना तुमकां सुमेस्तांक मानेस्त आनी मानेस्तीन रॉनी आनी ब्लांच फर्नांडीस तांच्या नवी हांव डिंपल पिंटो मानान आनी मोगान स्वागत करता. मोगाच्यान आमची दिश्ट एक घडी बोर आमी थंयसर भायर दारवोट्यार दवरल्यार जेसन आनी ताचे कुटुंब शिरवांतावन हांगासर येवन पावल्यान आमी सोमेस्त एक घडी बोर उबी रावया. तांकां मानान आनी मोगान होकलेची आवय बापाय पानपोड उदक दिवन ह्या सभा सालांत स्वागत करतात. काजार म्हळ्यार दोन काळजांचे मिलन चेड्याचे चेडवाचे देवाच्या कुरपेन लोकाच्या साक्षेन दोगांनी एक जावचे ही आसात उतरां अमर कवी विल्फ्रेड बिंबस हांची. आनी आज आयचो हो दीस ही सांज उदेल्या नेहा आनी जेसन हांच्या जिवितांत मात्रमोनी सक्रामेंताक ती आयती रावल्यांत आनी ताची तयारी जावन हें पयलें मेट लग्न कराराचें संभ्रमतात. ह्या संभ्रमाक जमलेल्यांक तुमकां सुमेस्तांक प्रत्येक तरान मानेस्त जोझफ आनी मानेस्तीन आयडा क्वॉड्रस आनी तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक मानेस्त आनी मानेस्तीन रॉनी ब्लांच फर्नांडीस तांचे सांगत रायन हांचे नवी तुमकां परत एक पावटी स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. A warm welcome to all of you for this auspicious day in the life of Neha and Jason. तशेंच हांगासर यासक बाप आसात गुरकार आसा वाड्याची गुरकार तशेंच सर सैरी दैरी इश्टां मंत्रां शेजारची सगळां आमी नेहा आनी जेसनाच्या मोगान हांगासर येवन पावल्यान तुमकां परत एक पावटी मोगासो माया मोगासो स्वागत हांव मागता. देव बरें करूं. उबारलेली वेदी रिती आसा आनी ती सोबोवची आयच्या होकलेन आनी होरेतान. तर पयलें हांव उलो दितां होकलेचो भाव रायन तुवें मुखार सरचें न्हवऱ्याक जेसनाक हात धरन हांगासर वयर वेदीर आण बसोवच्याक. एस्कॉट द ग्रूम जेसन ओवर टू द डेज. थँक यू रायन. होरेत आमचो सोबीत दिसता हँडसम दिसता आनी जर तर तुमी ताका पळयल्यार तो तुमकां पळोवंकूच पळयना तो तेणें आनी येणें सोदता खंय म्हाका नेहा दिसता म्हणून. वय म्हजे सर ओके तर तुजी अत्रेगाची घडी संपता. हांगासर आमची सोबीत सुंदर होकाल ह्या सभासलांत स्वागत ताका आमी करया पूण बसूनच स्वागत करया ताळयो पेटोवन आयच्या होकलेक नेहा हांगासर ह्या सभांगणान स्वागत करया. Wow, that is so beautiful.
ओके जेसनान सांगनासतना दिंबी घालून आमच्या चेडवाक प्रपोज केले ओके म्हाका पयलेंच सांगलें णव म्हणी तशें प्रपोज करना जाल्यार आमी आमच्या चेडवाक दिना म्हणून पयलेंच रॉनियाम आनी ब्लांच बायन म्हाका सांगलां पूण आतां हांव चिंता ताणें केलें तुमी सांगनासतना वय मो तर चेडवांक दिया मू आमी ओके डन कितें म्हणटात तुमकां आमचें चेडूं पसंत जालें गी वय म्हणटात तर आमी कार्याक सुरवात दिया पयल्यान पयलें आयच्या कार्याक तशेंच नेहा आनीक जेसनाच्या जिवितांत जायतीं गणितां जावंक आसात आनी त्या गणितांक सर्वेस्परा देवाची मोरये मायेची सांतां भोक्तांची गरज आसा तर मागण्या वेदी द्वारी आमी हें कार्य सुरवातुया पूण तांच्या तांतू पयलें हांगासर होकलेसो गटमूट भाव रायन आसा तो म्हणटा हांगा एमसीन मात्र सगळ्यांक वेलकम केल्यार पावना घरच्यांच्या नांवी म्हाकाय वेलकम करूंक जाय हांव घरचो मालगडो म्हणून तो म्हणटा पूण जावं तो निमाणो तरी आयच्या कार्याचो हारभार सगळो ताणें पळयल्लो आसा तशें जाल्ल्यान तुमच्या ताळयांच्या आवाजान होकलेसो भाव रायन तुमकां सोमेस्तांक हांगासर स्वागत करता Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you. On behalf of my parents, Ronald and Blanche Fernandez, Nea and Jason, and the Cordis family, I would truly like to welcome you to this event. Your love and blessing mean a lot to our families, and we hope you enjoy this evening and celebrate it with us. Thank you. Thank you, Ryan, for that lovely welcome for the evening. Ryan, कसो उलयलो ताचें स्वागत सगळ्यांक पावलें गी तर ताका ताळयो मात पावनात वेल डन रायन तर कार्याक सुरवात दिवया सर्वेस्परा देवाची कृपा आनी गरज आमी हांगासर मागया फुडें आपयता वाड्याची गुरकार मानेस्तीन पेट्रिशिया लोबो आनी सर्व कुटुंबादारांनी मागण्या वेदीन पात्र घेवच्या कुटुंबादारांनी फुडें येवचें तशेंच मनादीक बाप विवेक पिंटो हांगासर आसात तुमी मागण्या वेदी सोलोन व्हरच्याक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां भगवंत कुत्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आनी दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सुमेच्या बुडव्यान मरी एक बरी कोबार हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आपले सुम्याची साकर तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार भगवंती देवाचे माय आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसु मया बुडव्यान बरी कोबार दिल्ल्या उरवें तुज्या पुता क्रिस्ता मनशे फोण घेतले आमी जण जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा उरवें जिवनपणाच्या आनंदांत आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आनी सदां सर्वदा देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सगळ्यांच्या जसेन म्हाका दिला इच्छुया तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ चलय आमेन देव मोग मोग देवा तावन येता करिया मोगांत बलात्काराक अवकाश ना नेहा आनी जैसीन कोणेंच बोळ करिनासतना बगार आपल्या स्वंत कुशीन लग्न जावंक फुडें सरल्यांत त्या पवित्र बांदाची सुरवात जावन आज आमचे समकर कराराचो संभ्रम चलयतात तांणी प्रारंभ करचें लग्ना जिविताचें लांब पैण सुफोळ जावं आनी बेगीनच तांणी स्विकार करचो लग्नाच्या संस्काराचो एकवट पवित्र सभेक आनी समाजीक अलंकार हाडूं म्हणून आज आमी देवा लागीं मागया क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो
विसरून कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो कावणे तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो देवा आमच्या बापा तूं उगम मोगाचें आज आमी नेहा आनी जेसनाच्या लग्न कराराच्या संभ्रमाक संतोषान जमल्या ह्या करारा मुखान लग्नाच्या जिविताची सुरवात करच्या ह्या तरुण जोड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्न जिविताक फावो ती तयाराय करूंक आनी अशें तुज्या मोगाची गोडसाण साकूंक तांकां तुजो आदार दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकोवया. ह्या पासत हांव बापा ओजेर सरपडोवन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता तो आपले महिमे बरी संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करण घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं अशें भावार्था वरवीं तुमची काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणयेची पाळां रोवूंक मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडूं घट आसूं समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरूं म्हूण तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. देवाचें उतार हें मोगाचनो नेहा आनी जेसन हांच्या लग्न कराराच्या उत्सवाक वंटेली जावंक आमी समेस हांगासर आयल्या. इम्पॉसिबल म्हणल्यार संगत पॉसिबल करची सकत देवान आमकां दिल्या मनशांक दिल्या. इम्पॉसिबल आसली ते सकत पॉसिबल करची ती एक विचित्र सकत देवान मनशाक दिल्या. नेहा आनी जेसन तुमी दोगांय इम्पॉसिबल आशिल्ले आय एम पॉसिबल करच्याक एक कुटुंबांच्याक सांगत आयल्यात. इम्पॉसिबल आशिल्ले आय एम पॉसिबल करच्याक तुमी सांगता आयल्यात. लग्ना कराज पयले मेट. दुसरी संगत आसा इम्पॉसिबल कित्याक म्हूण सांगल्यार ती दोन कुटुंबांतली तांची आलोचना वेगवेगळी तांची रीत वेगवेगळी तांणी चिंचे जावं दी तांणी जियेल्ली रीत जावन वेगवेगळी आशिल्ली ती सांगता इम्पॉसिबल आशिल्ले सांगता येवन आतां पॉसिबल करच्याक ती आयती आसात. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार उदक आनी करंट सांगता वचना. उदक आनी करंट सांगता वचना. आमकां कळीत आसा उदकांत करंट घालून आत घाल्यार कितें जाता म्हणून इम्पॉसिबल कंडी जावन. पूण करंट जायचें जाल्यार आमकां उदक गरज आसा. करंट आमकां प्रोड्यूस करचें जाल्यार उदकाची गरज आसा. तशेंच इम्पॉसिबल आसली दोन कुटुंबां दोन जोडी चेडो आनी चेडू सांगता येवन पॉसिबल करचें जाल्यार तांचें ती कितें जाय मोग जाय. मोग आसल्यार मात्र तुमी आज जावन आय एम पॉसिबल जावंक शकतल्यात. त्या देखून कुटुंबा जिवीत सुलभायचें न्ही उदक आनी करंट आशिल्ल्या बरी. ते आय एम पॉसिबल करच्या खातीर तुमचें दोगां मदें आसूंक जाय. कितें आसूंक जाय कितें आसूंक जाय. टेंशन जालां तुमचें तें भिरांत आकांत आसचें दिसता आमकां तरी उलयत तुमी. कितें आसूंक जाय मोग आसूंक जाय. तर मोग म्हणलो करंट तुमचें ती ना तर जाल्यार तुमी इम्पॉसिबल जावन सुरतल्यात. पूण आय एम एकामेका पॉसिबल सांगता मेळून खंयचेंय तें घडीत जावं मुखार येवचें विविध घडितां तुमच्या मुखार येतात. आज सगळी सोबीत सुंदर कार्य बरें जाता पूण एन्स जिविताच्या अखेर पर्यंत उरना. उरचें खंयचें तुमचें सांगत पळोवन तुमचे मदलो मोग तुमचे मदें आसची अंडरस्टँडींग समजुनी एकामेका दिवची ती भास ती सांगता उरूंक जाय. आनी तें आसा पर्यंत जियोवच्याक लग्नाच्या सक्रामेंतान तुमी एक जावन ती भास दिवंक तुमी आयती आसात. आनी तें बऱ्या तरेन जावच्याक हांगासर आमी आशिल्ले सगळी तुमचे पासत मागता
इम्पॉसिबल आसलें तुमी पॉसिबल करच्याक. उबी रावया तांचे पासून आमची प्रार्थना देवा बापा मुखार आमी दवरया. Heavenly Father, we ask you to pour your blessings on Neha and Jason, who will be engaged today. May their spirituality prepare themselves for the sacrament of holy matrimony by understanding and accepting its importance. We ask this in prayer. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, we ask you to bless all young couples who are preparing to enter the sacrament of matrimony. Please give them the courage to accept and understand the importance of this great calling. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, we ask you to bless these two families who have come closer because of this new relationship. We ask you to bless them and keep them strong in their faith. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, may all the guests who have gathered here today constantly support and encourage Neha and Jason to build an exemplary Christian family. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, pray for the families of Neha and Jason. Grant them well-being of mind and body. Grant them peace and happiness, and may all that they wish for come true. Lord, hear our prayer. We pray for all the departed souls of both the families. Please grant them eternal rest. Lord, hear our prayer. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जा, तुझे राजम कायम, तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संसारान जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवा. मुदयेचेर आमी आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, लग्नाचो करार संभ्रमच्या ह्या तारून जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्त जावन तांणी एकामेका दिवच्या मुदयाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरावर तो मोग निहाळून ह्या तारून जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्ना संस्कारांत एकवटून संतोष बरे जिणी जिवंक तांकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोग करच्याक, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्याक, तुवें म्हाका विंचलोय ससान सुखाक पावच्याक. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. सांस बेस्त्यांव आमा पसो विनाती कर बगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बुरकार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कुटुंबाच्या मोगाचो गुर्त जावन मनादीक बाप विवेक पिंटो तुमी मुखार येवन होकलिना तर्फेन एक बुक्को स्वीकार करचे म्हूण विनंती करता. आमी लग्न कराराची सुरवात केली. देवाच्या कृपेन मजतेन आयच्या कार्याक आमी सुरवात दिली. तर आतां आयच्या कार्याचो भोव अपुरबायेचो वांटो आतां
मुखार आमी चलोवन व्हरता ती जावन आसात लग्न कराराची दस्तावेजां अदल बदल करच्याक पयल्यान पयलें हांव उलो दितां व्हंकलेची आनी न्हवऱ्याची आवय बापाय दोगांयनी तुमी मुखार येवन तुमच्या भुरग्यांच्या बगलेन रावच्याक जेसनाचो बापाय मानेस्त जोझफ आनी आवय मानेस्तीन आयडा तुमी मुखार येवचे आनी नेहाची आवय मानेस्तीन ब्लांच आनी बापाय मानेस्त रॉनल्ड तुमी मुखार येवच्याक विनंती तशेंच व्हंकलेच्या तर्फेन साक्षी जावन मानेस्त मार्सेल रुडॉल्फ फेर्नांडीस तुमी मुखार येवचे आनी न्हवऱ्याच्या तर्फेन साक्स जावन मानेस्त रफायल मतायस तुमी मुखार येवच्याक विनंती करता कराराचे दस्तावेज तुमचे मुखार वाचूंक हांव संतोष पावता नेम ऑफ द पार्टीज मिस्टर जेसन एंटनी क्वाड्रस son of Mr. Joseph Quadras and Mrs. Ida Quadras, born on 7/3/1996, baptized on 15/4/1996, residing at Batagani House, Kutyar Post, Udupi district, in the parish of Infant Jesus Church, Pilar, Shirva, Udupi, and Miss Neha Benedicta Fernandez, daughter of Mr. Ronald B. Fernandez and Mrs. Blanche Fernandez, born on 29/12/1997, baptized on 11/2/1998, residing at Kadri, Shivbag, Mangalore, in the parish of St. Sebastian Church, Bendur, Mangalore. We, the above mentioned parties, hereby declare that we promise to marry each other within a period of 6 months. This solemn promise is made out of our own free will and consent. Witness, name and address, Mr. Rafael Matthias, Karkala, Udupi. Name and address, Mr. Marcel Rudolph Fernandez, Bendur, Mangalore. हे जावन आसा लग्न कराराचे दस्तावेज आता व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाक अदल बदल करन ह्या लग्न कराराची सुरवात तांच्या जिणयेची सुरवात ती करतली Okay, now it is the most special moment that you have been waiting for. But before you exchange the ring, Jason, the first question is to you. What is that first thing you saw in Neha and you wanted to marry her? फर्स्ट ते हांवें ताका पळयता तेन्ना बरो सोबीत दिसलें कितले सोबीत दिसलें की म्हाका भिरांत दिसलें ते हांवें ताका एप्रोच करीचें की नाका म्हणून मागीर एक फावटी हांव ताका मेळिल्ल्या उपरांत ताचे दुसरे गूण शी इज कायंड हार्टेड परसेप्टीव तें बरो पळोवन मागीर म्हाका खोशी जाली हांवें न्हवऱ्या कडेन एक गूण सांग म्हूण सांगलें तो उलोवनूच गेलो तांतूं कळ्ळें आमचें चेडूं ताका कितलें पसंद जालें म्हूण तर आमच्या चेडवा कडेनय विचारया न्हवऱ्याक पळोवन कितें ताका बरें लागलें So, first time when I saw Jason, I liked his smile. He has really good teeth. So from far I could see the white teeth because I was standing like quite far. Then as I spoke to him, I found him very genuine, which is a very rare quality these days. So that is, and eventually now as I know him more and more, I feel like he's a very loving and a kind-hearted person. So. So we heard that two kind-hearted people from two different directions, from Mangalore and from Udupi, found each other, found love, and they are going to soon start a wonderful family. So before we do that, we have the lovely rings which have been blessed by Father Vivek Pinto. So Neha and Jason, pick up the ring which you have bought for your most loved one. So who's going to do it first? Okay, Jason wants to. तर ताळयांच्या आवाजान पयलें आयसो होरे जेसन त्या उपरांत नेहा
Congratulations, Neha and Jason. May your love keep growing, more years to go, and let your love flourish. And may we have the pleasure of seeing you being happy with each other. Congratulations once again. वेदीर असल्या आवय बापाय तशें विटनेसांनी तुमची बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. मोगचेनो तुमकां एक ल्हानसो डाऊट आसा आसतलो आमची लव मॅरेज गी या सैरीक जाल्ली गी या खंय तरी कितें तरी आसतलें म्हणून. ओके, ते पुरा आतां डाऊट हांगासर हांव क्लियर करता. नेहा सबार वर्सां तावन ताका जाय जाल्लो चेडो सगळ्या मंगळुरान सोदून आसले आनी नेहाच्या किसड नेहाची डॅडी आनी मम्मी सगळ्या मंगळुरान सोदून हाडली. पूण कोणेंगी तांकां म्हळें गय मंगळुराच्या की उडपीन आणखी चड सोबीत चेडे आसात म्हणून. तशें लोगरी उडपी गेली आनी उडपी तावन शिरवान तावन मानेस्त जोझफ आनी मानेस्तीन आयडा ताणी म्हळें गे उडपीत कित्याक सैरीक सोदची, आमी इशीन या इल्ले कोडयाळ या कोडयाळच्या चेडवांक पळया म्हणून. आनी पयलें पळयल्लें चेडूं आमचें नेहा गय. ओके, आनी ही सगळी जायची जाल्यार एक व्यक्ती हांगासर कारण आसा आनी ती जावन आसता मानेस्तीन लविटा. मानेस्तीन लविटा हांगा आसल्यार तुमी दया करून मुखार येवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. नेहा आनी जेसन तुमकां मान करूंक आशेतात. एक बुक्को दिवन तुमी तांकां वेगवेगळ्या जाग्यांत सोदून हाड हांगासर मातृमोनी सक्रामेंताक आयतींक केल्ल्याक तुमकां कुटुंबाच्या दोनी कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हो ल्हानसो मान स्विकार करच्याक विनंती करता. मानेस्तीन लविटा कॅस्टलिनो. जर तर आनी कोणी सेरीक पळयतात जाल्यार लविटा बाय थंयसरच आसा. तिचे कॉन्टॅक्ट नंबर काणगोवचे आनी बेगीनच तुमचें कार्य मुखार येवं दी म्हण आमची आशा जावन आसा. तर कार्याच्या मुखल्या वांट्याक या हांगासर एक सोबीत सुंदर केक आसा. आयच्या खराराची केक जेसन आनी नेहा तांच्या आवय बापाय सांगता मेळोन कातरूंक ती संतोष पावतात. नेहा अँड जेसन, होल्ड द नायफ. इट्स योर डे टुगेदर. On the count of 3, you will cut your engagement cake. Yes? Ready? DJ Robin, are you ready? Here we go. 1, 2, 3, cut. Congratulations again, Jason and Neha. Kindly take your seats. Tumi tumchi bosca sobonchi. Over to Patrao Caterers. आमची एक भोव आपुरबायेची रिवाज आसा. बऱ्या कार्याक बरी भलायकी बरें मागचें तें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी आयच्या दिसा व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक तांच्या लग्न कराराच्या दिसा जर तर मस्तू लागशिलो या लागशिली कोणी भलायकी मागतीत तर बरें मागतीत तर तें तांकां बेगीनच काळजाक लागता. तशें जाल्ल्यान
आज नेहा आणि जेसनाक बरी भलायकी मागोंक तांच्यात कुटुंबांतलो नेहाचो माम चुरुक खुशाली आनी सदांच मैपाशी. ताणी म्हळां म्हाका चड लांब जावन इंट्रोड्यूस करनाका कित्याक म्हळ्यार हांव उलयतानाच लोकांक कळटलें हांव कसो म्हणून. तर तुमच्या सोमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान कित्याक म्हळ्यार टेबल आसा थंयसर तुमी ग्लास दवर येता तुमच्या ताळयांच्या आवाजान हांगासर फुडें आपयता मानेस संतोष पिंटो तुमकां. गुड इवनिंग एवरीवन. पयल्यान म्हाका आज भलायकी मागोवंक अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. पयल्यान हांव दोनी कुटुंबाची वळख करूंक आशेता. हांव नांव उल्लेख करतना एक घडी उबें रावचें. पयलें जेसनाच्या कुटुंबांत हांव जेसना गेल्ली शिरवा फेर्गज उडपी देवसिजीची. ताचे आवय बापूय जावन आसा मानेस जोसेफ कॉर्डस आनी मानेसीन आयडा कॉर्डस आनी तांकां दोगां भुरगीं मलगडो जॉयड कॉर्डस आनी ताची व्हंकल जावन आसा कॅरोलीन आनी ती प्रस्तुत दुबायंत वावर आनी वस्ती करन आसा. आय विश यू ऑल द बेस्ट. जेसन विशयांत सांगचें तर ताचें कंप्युटर इंजिनियरींग संपोवन करंटली तो बेंगलोरांत एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन वावर करन आसा. ताच्या विशयांत हांवें नेहा कडेन एक बरें विचारलें हाव इज जेसन सिंपल एंड नायस म्हणून. हांव एक फावटी एक 5 म्हयन्या पयलीं हांव एक फावटी मेळ्ळो ताका. हांवें पळयल्या प्रमाणे ही इज obedient, handsome and a family oriented person. आता नेहाच्या कुटुंबा विशयान सांगचें तर ती येत बेंदो फुरगेजीची. ताची आवय बापूय जावन आसा मानेस रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी मानेस तांकां दोगां भुरगीं मलगड नेहा फेर्नांडीस आनी सेकेंड वन ब्रायन फेर्नांडीस. Ryan civil engineering संपूर्ण currently masters in construction management Australia संपूर्ण आसा. नेहा विशयान सांगचें तर नेहा बी फार्मा संपूर्ण मास्टर्स इन बी फार्मा. ताचे उपरांत करंटली एक फार्मास्युटिकल कंपनी बेंगलोरांत काम करन आसा. Fortunately Neha is my niece. And she's our absolute sweetheart. She's quite silent. Silence is, and she's quite silent and also simple. Silence is thoughtful and wise. She doesn't just love, she comments. She doesn't just dream, she dedicates. I am pretty sure this. We are fortunate to have Neha inside. भलायकी मागच्या विशयान सांगचें तर पयल्यान तुमची आवय बापूय स्पेशली नेहाची जावं पुरो या जेसनची जावं पुरो तांणी चल्लेली तांणी काडिल्ले कश्ट तितूंत तुमकां आदर रोल मॉडेल. My piece of advice would be there are 4 important pillars in your life that you need to make sure you hold till the end. One is prayer, one is love, one is honesty, one is loyalty. I can assure you one thing, that if you hold all these 4 values in your life, the smile you are wearing on your face right now will stay forever. Now, I request you, ladies and gentlemen, kindly raise your glass of wine to wish them happiness, peace, and joy. God bless you all. Cheers.
बरी भलायकी मागल्या आनी नेहा आनी जेसनाक बरी बुधबळ सांगल्या. माम संतोष पिंटो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवन मोगाचो गुर्त जावन एक ल्हानसो फुलांतुरो काणगेचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. Let's raise our glasses. Let's say cheers to the new life that Neha and Jason are about to begin. Yes, on the count of 3, let's all say cheers together. 1, 2, 3, cheers. संभ्रमा खातीर आमचो नवरो जेसन बँगलोरच्या सगळ्या मार्केटींनी वचून सगळ्या मॉलांनी वचून सगळ्यांनी बँगलोर वयर सकयल वचून ताच्या उपरांत पावनांतल्या उडपी मँगलोर तांच्यान तांतू सगळ्या गांवांनी वचून जायते गिफ्ट्स आपल्या व्हंकले खातीर तो हाडून आयला आनी आतां आपल्या व्हंकलेक नेहाक तो दिवंक खुशी व्हरता. तर जेसन, स्टेप फॉरवर्ड. ऑल दॅट यू हॅव बॉट फॉर युअर लवली नेहा, द लव ऑफ युअर लाईफ, आय वॉन्ट यू टू प्रेझेंट इट टू हर. संगी संगी दोगांय आमी सुखांत दुखांत सदां कळी लागी लागी दोगांय आमी मोगांत वेंगेंत ह्या वेळी मोग तुजो करता विश्वासी रावता जीवन स्वास उरता पर्यंत मोग तुजो करता विश्वासी रावता संसार हो सरता पर्यंत संगी लागी सदांच. तुमच्या बॅगांत या पर्सांत या बोल्सांत, in your pockets, wallets, bags, if you have a costliest ticket, you get a prize. Maybe a bus ticket, lucky if it's an air ticket. Okay, but I need the hard copy. I don't want the soft copy. Okay, he has the boarding pass. She has a bus ticket of 30 rupees. That's fine. If anyone has 35 and it's a hard copy, you win. Otherwise, I'm going to give this to this lovely lady. Yes, you have a competitor, ma'am, probably from your team only. Okay, 64. 3.8 euros. Okay. You have more in dollars? Okay. 45 euros. I think the other one which you gave me, that is 3.8. Okay, 45 euros. Okay, anybody more than that? Not Indian currency. Okay, but I don't put my Indian currency down, but I say this is more cost. Ian. Okay, so Ian is the winner of the game. I think it will be too personal if I ask you. So never mind. Maybe I'll meet you after the function and probably I'll ask you. So Ian is the winner of the game. Hath khali aslar. I think we can give a round of applause to Mr. Ian. Okay, we'll have another quick game and then we have Miss Shalin who will come over here and sing a beautiful number for all of us. Okay, the game is going to be Ata ame kelso game sagrani. I want everyone to participate in the game.
it is a lucky game, okay? So for that game, I want you all to stand where you are seated. Most simple game. ल्हानशें एक elimination म्हणटात पळय. So I'm going to eliminate few people. So for example, if I say, people who are wearing a black shirt are out. Example. Okay, that was just an example. So if I say, जर तर तुम्ही काळे कलराचे शर्ट घाला जाल्यार तुम्ही out. Then you just need to. Okay, so you are out and we continue with the game. Fine? The first elimination is going to be all those who are wearing black footwear are out. Black shoes, black sandals, black chappals are all out. Jason, you cannot play the game. You are the groom. You cannot play the game. Just kidding. Jason, you can be a part of the game, but if you win the prize, it is going to Neha. Okay, so the next elimination is going to be the ones who are having a mobile phone in their hand. Right now, you have a phone in your hand, you're out. Okay, lucky are the people who just kept it on the table. Okay, next. Matyak fula malali out. If you have flowers on your hair, you're out. Matyak fula malali out. A golden watch, you're out. Golden strapped, golden belt, you're out. Okay, next. Ani tishin polon sangta, because I don't want to cheat in the game. People who are with shawls are out. The ones who are wearing shawls are out. Okay, next. The ones who have more than 3 finger rings are out. More than 3 finger rings, you are out. The next is going to be, if you have shoelace, you're out. Shoelace, you're out. Okay? So, if you are wearing a single colored clothing, you're out. For example, you're wearing only red, you're wearing only white, then you're out. Okay, single color, only single color, then you're out. Okay, the next. The tallest among you is out. तुमच्या पैकी कोण लंब आसा ती out. So audience, तुम्ही judge करा, हांव पाटी पळयना. The tallest person is out. जालेंगे? जालेंगे? नांगी, जाऊ नांगी, वचून नांगी, out जाऊ नांगी आणखी. Okay, कोण लांब आसा ती out. Okay, next. If you are wearing a black pant, you're out. You're wearing a black pant, you're out. कितली जाणां आसात आनी? दोगांतात गे? सुमारात गे? ओके, ओके. तुमच्या पैकी सूट घाल्ले कोणी असल्यार आउट. सूट? नो सूट? ओके. तुमच्या पैकी if anyone is draped in a sari is out. Kapad neslar out. Okay. Ani kitli jana urli? 4. Okay, 4. 5. Okay, okay. I'm not going to turn back. The person with white in your clothes is out. The person who has white in your clothes is out. White galar out. Ani kitli jana asat? तेगांदगे 2. ओके, दोगा मात्र. तेगांदगे? अरे तेगा दोगा. बेबी असा? ओके. आता दोगांदगे? ओके. तुमच्या पैकी कोण पयले वचून 10 रुपयांचो कॉइन आण नेहाच्या डॅडीक दिता ती विनर. You have to go and get a 10 rupee coin and give it to Neha's dad. You are the winner. The one who comes first is going to be the winner. I want a 10 rupee coin. Okay. So we have Nora, who's the winner of the game. Nora, come here. Nora, come here. Tell me your name loudly. Say Nora. Nora.
So Nora is the winner of the game. Can we hear a round of applause for Nora? Congratulations, Nora. So we'll continue. I think Neha will take some more time. We have Shalin Pinto, one of the most Gen Z loved lady on the stage for you. Make some noise for the bank of boys. There's a boy in my mind that he knows I'm thinking of him. On my way through the day and the night, and the stars shine above me. He's been gone for some time, but I know I truly love him. And I'm singing a song, hoping he'll be back when he hears me. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning. Sha la 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 la, sha la la in the sunshine. Sha la 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 la, sha la la in the evening. Sha la la la, sha la 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 la, just for you. If your love's gone away, just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day you'll be gone, no one knows, and you'll be happy. Shout it sweet in a song, hoping he'll be back when he hears me. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning. Sha la 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 la, sha la la in the sunshine. Sha la 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 la, sha la la in the evening. Sha la 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 la, sha la 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 la, just for you. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning. Sha la 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 la, sha la la in the sunshine. Sha la 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 la, sha la la in the evening. Sha la la la, sha la 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 la, just for you. Sha la 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 la, just for you. Thank you. तुम्ही शालनाक पळयला जावंक पुरो सबार विल्फी नायट कार्यक्रमांनी ती थंयसर एक सुमधुर गायकी जावन आसा आनी तिचो डाडा थंयसर आसा मानेस्त जॉस्विन पिंटो तांकां तुमी विल्फी नायटाच्या सुरवातेंतल्यान पळयलां आसतलें दोगांय बापायक आनी दुवेक आमी परबी पाठयता थँक्यू DJ रॉबिन एज वेल ताळयो इल्ल्यो तायकल्यो घेवन म्हण शालनाक ओके मोगाचनो one more game for the evening. So तुमचे कडेन smartphone असल्यार just take your phone and please come here. So the picture is done. A big game. Okay? The game is like this. Very simple. Okay, game hige. The game is simple. You need to click a selfie. Okay, ನೀವು selfie ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಕುಲ್ selfie ದೆ ಪೋಡು. With whom? With the person you are twinning with.
You're wearing matching clothes. So find anybody in the audience. Wait. You go find somebody in the audience. Click a selfie with them. Okay? You can click 10, 20, more than that, no problem. But for the game, I'm going to choose only one selfie. You are going to choose only one selfie. And the selfie has to be most unique. So, most unique, maybe with expressions or anything. Okay? So, let your selfie be the most unique with the person you are twinning. I give you 2 minutes. Your time. Madam, your time starts now. Tropical. Caliente. Bailando en la disco de que somos latinos de sangre caliente. All are back. Okay. You might have clicked many pictures, but you choose in one. You choose only one picture which you will show us. Can you just show it onto the camera? Just show your selfie onto the camera. Okay, sir. Tumka aata kaam. You have to choose best 3. Best 3 from the selfies. With the one you're twinning, I know you found a bottle. May you find a lady soon. She's already there and he didn't click with her. My God, that's very bad. Okay, so we have 3 pictures. So the best one. So we found the winner of the game. Baba, tujhe naam sang? Michelle. So Michelle is the winner of the game. Michelle and photo Mishodornant kadlat. Show your phone. Michelle and Mishodorn photo kadlat. Okay. Ata kona ottu ee selfie kadalli. Tika pai bolya angai. Bayege. Bayek prize na. Ata bayen and Michelle and ottuk same pose dije ata. Camera chamukar same pose. Same pose zalar mat prize, na zala Michelak prize na. Lovely. Okay, congratulations, Michelle. You are the winner of the game. DJ Robin, over to you. Sobaik polun tuja Soglots piso zalam Bogna ani chitnan tuja Gadiyechi sudukana Tukas gochi tu sopnani sopnon haula charzala Ho Mariola Tujergo haumbula Sobaik polun tuja Soglots piso zala Bogna ani chitnan tuja Gadiyechi sudukana Tukas gochi tun sopnani sopnon haula charzala Mari Mariola Mari Mariola Mari
Mariola, haum tuzo zala. Mariola, 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 haum tuzo zala. Fantea fărar fulon, părmălce ful tu. Un small bar cu pamode, min ce neke frutu. Yek suro haun saltana, sanga diuji sauli tu. Care sanga bai tu jevine kai haun jio sona. Mariola. Mariola, Mariola, how to zozala. Mariola, Mariola, how to zozala. मोगाचेनो नेहा तयार जाला आणि ताच्या पयले हांगासर नेहाची कझन्स तुमचे मुखार एक सोबीत नाच प्रदर्शन करूंक संतोष पावतात. कॅन वी हॅव ऑल नेहाज कझन्स ऑन द फ्लोर. पुदीना देगा नाका नागिना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा. मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का. खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना. बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना. നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ. ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ട് നെല്ല് ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല്. ഇവനെ തൊഴുവാനായ ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണൽ വീട്.
Late night drives with a bottle by your side. Breaking red lights, you're out of your mind. तुझ्या खातीर आयलो जायला तावन भायर म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय Oh, stop with your nakre. Mucha datlak sangin re. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you I keep running back to you खोटो म्हाका मारून मारून घरा धाडटाय तूं तुज्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you. So with this, we welcome Jason and Neha. Let's make some noise for the lovely couple, Jason and Neha. Amazing, can this be real? It's like I'm living a dream. आता होकल बाई कशी दिसता सुपर्ब एकच आन्सर मेळ्ळें म्हाका सोबीत दिसता आमच्या न्हवऱ्या गेली कितें म्हणटात आमचे व्हंकल कशें दिसता हाळे सासू माय म्हणाली सोबीत दिसता गे वैमू तर व्हंकलेक सोबीत तरान नेसयल्ल्या सर्व स्त्रियांक आमी देव बरें करूं म्हणटा यू लुक गॉर्जियस नेहा Neha, when you and Jason were there, we had a lovely performance. Okay, I want those superstars back on the stage. All the, I think there were 5. 4 gentlemen and lovely lady. Please come forward. Need to introduce yourselves to the audience. Okay? My name is Kenyut. I'm Neha's cousin. My name is Carol. I'm Neha's cousin. My name is Ryan and I'm a brother. Good evening. My name is Kiran. I'm Neha's cousin. My name is Asin and I'm Miss Neha's cousin. Okay, don't take me wrong. I didn't want to do that. It was somebody here who told me, ask them to talk. Okay? Yeah, can we have a picture? Thank you, cousins, for the lovely performance that you gave. मोगाचनो संभ्रमाच्या मुखल्या वांट्याख्या ते जावन आसा आवय बापायांनी मुखार येवन आपल्या भुरग्यांक बेसांव दिवच्याक तर हांव पयलें फुडें आपयतां मानेस्त जोझफ क्वाड्रस आनी मानेस्तीन आयडा क्वाड्रस तुमी मुखार येवन तुमच्या पुता सुनेक बेसांव दिवन So with the blessings of the parents, 2 souls, 2 hearts are blessed to go to the altar next Sunday to receive the blessed sacrament of matrimony. And so Jason is very excited and happy and he has something more to offer to the lady love. Jason, go ahead. आमच्यो ताळयो दिवन व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक उल्हास या दोगां आपुरबायची तरणाटी लग्न बेसान मुखार सरतना
दोन कुटुंबां एक जातात आनी खराराच्या ह्या दिसा दोन कुटुंबां एक जाल्लो संकेत पानपोड अदल बदल करून हांगासर आमचे मुखार ती व्यक्त करतात. तर क्वाड्रसा गेलें कुटाम शिरवांतावन फेर्नांडीसा गेलें कुटाम बेंदोरतावन एक जाल्लो संकेत जावन ये आनी येणी दोगांय पानपोड अदल बदल करून तांचो मोग आमचे मुखार पासारतात. आमचो ताळयांचो शिवो. तुमचो मोग असो सुवरून दी म्हणून आमचे सोमेस्तांचे मागणें जावन आसा. मोगाचेनो कार्यांत इल्ली बदलावण आमी केल्या. तुमकां जेसन आनी नेहाक उल्हासूंक जाय. I know that you would like to come forward and wish Neha and Jason. We will have the formal wishing ceremony a little later, but now we are going to give this time exclusively for family photographs. Visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong until the day my life is through. This I promise you. This I promise you. I've loved you forever. तुमकां परत एक पोटी संतोष दिवनशाक एक नाच प्रदर्शन आसतलो. बेबी मिशेल तुवें मुखार येवन हांगासर नाच प्रदर्शन करच्याक तुजे लागीं विनंती आसा. झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा. மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சம்ஹாரகனே கண்ணல் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நில்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானாயும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர்கள்
Let's give a round of applause for this little girl, Michelle. We have the prize distribution ceremony. May I invite Ian, Nora, and Michelle to kindly come on stage to collect your prizes. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations to all the winners, and thank you for actively participating in the games. We are towards the end of the program, and it is very apt and right that we have the bride of the day proposing the vote of thanks. Tumka illa sumes tang devbare korong munong aichi hokalbai. Dear beloved family, friends and well-wishers, first and foremost, I thank Almighty God for making this beautiful proposal happen and for bringing us to this special occasion. As we welcome this milestone, I remember and pray for all the departed souls of our families who are no longer with us. May their love and blessings guide us throughout our marital journey. I extend my heartfelt gratitude to Father Bonaventure Nazareth, parish priest of Milagres, for his blessings and for making this marriage happen. I also thank Father Vivek Pinto, assistant parish priest of Bendur, for his prayers and blessings today. I thank my parents for their unwavering support and love, and also my brother for always being with me through thick and thin. A special and a very special person in my life is my maternal grandmother, my Mai, who is still with me, and I'm so happy, and I wish that she makes many more years with me and Jason too. And thank you, Mai, for all your wisdom, support, stories, and unconditional love. Special thanks to my godparents, Uncle Santosh, Auntie Clara, Uncle Dolphy, Auntie Usha, Uncle Alan, Auntie Preeti, and Auntie Joyce for being with me through thick and thin, and being my pillars of support. Also, Uncle Santosh, thank you for that wonderful toast. It means a lot to us. I also thank Jason's parents and his sister-in-law, and also Carolyn and Joy, for always supporting us throughout our journey, and also the entire Quadris family. Thank you for being here. It means a lot to Jason and me. I thank Gurkar Patsy Lobo, Auntie Lavina, and our family members for presiding over the prayers and making this evening special. Thanks to Auntie Lavita Castellino for bringing our two families together and making this union possible. Special thanks to my brother Ryan and my cousins Kiran, Carol, Canute, Aston for putting up such a dynamic dance performance. And also thanks to Shalin for helping my cousins and cooperating with us with all the choreographies, and also for that wonderful song. Thank you so much. I also thank all my friends and colleagues who have come down to attend this function. Thank you for your love, support, and well wishes. I thank our MC, Dimple Pinto, for keeping the energy high. DJ Robin Sequeira for that wonderful music. Thanks to Chris Electronics, event arrangers Johnson D'Souza, the videography and photography Donald and team. To the caterers, Patravo Caterers, and Mr. Ivan Patravo for the sumptuous meal. And also to everyone who has helped us in arranging this function, especially the hall manager, Uncle Ravi, for all his organizing skills. Also a big thank you to everyone who has come from far and across to attend our celebration. It means a lot to us. Thank you so much.
Last but not the least, thank you, Jason, for choosing me as your life partner. I look up to building a beautiful journey with you, onwards and upwards. And I am dedicating a song for you, especially today. I hope it reaches your heart. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we ought to go. Hold me now, touch me now, and I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, and I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Thank you. I think we need a little more whistles and shout outs. Woo! That was lovely. That was lovely. I think the word of thanks which she gave, हांव चिंता सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हळें, रायट? कोणायकी सोडूना, सगळ्यांक ह्या कार्याक आदारसिल्ल्या सुदारसिल्ल्या सगळ्यांक नेहान जेसनान सांगता मेळोन देव बरें करूंक म्हणलें. तर आमी तांच्या कार्यांत वांटो घेतला आनी सोमेस्त आनी हांव चिंता मस्त एन्जॉय केला. वैमो वैमो, did we enjoy the evening? Yes. So we need more energy for the roast and wedding as well. So ladies and gentlemen, before we proceed towards the dinner, पहिल्यान पहिले मान
आमी नव्या सैरांक दिवंक आसात. तर हांव फुडें आपयतां मानेस्त रॉनी आनी मानेस्तीन ब्लांच. तुमी फुडें सरोवन न्हवऱ्या गेल्या घरच्यांक मानेस्त जोझफ आनी मानेस्तीन आयडा क्वॉड्रस हांकां जेवणाक उदक पयलें तुमी दिवचें. सोमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें. पयलें हांव उलो दितां नेहा तुवें जेसनाक आपोनोर थंयसर जेवणाचें कावंटर इनॉग्रेट करच्याक. पावसाचे पयले पावले पृथ्वेर पवले थकलेले पाचवे पावले अरबेन तवले सुकून गेल्लेले मातयेन पाचवी आंखर फुटताना रुखा झाडाच्या पानार देव घालता उडकाणा. आईने गुठलेस आईले मंगळूदारानी सोबेत सोबेत चेडवा बेले कुवेडगारानी हेंच जाय चिंचे आमी आशिल्ल्यांक वच्चे गल्पाच्यानी आईने गुठलेस आईले मंगळूदारानी सोबेत सोबेत चेडवा बेले कुवेडगारानी जाय 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 बारीक बारीक होटल म्हाका जाय 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 बारीक बारीक होटल म्हाका जाय 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 बारीक बारीक होटल म्हाका जाय गितो बानागे रंग चली तेरा लिरी सूर्या बंदा बेळ्ळी मूडितो कोळी ಕೂಗಿतो ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿतो ಕೋಳಿ ಕೂಗಿतो मोगाचा सोदे भावास्तारा मेळे माता गोबाय मोगान मुझे काळिसला
कशी वर्णू काय मोगाचा स्वप्नेर हांव आसतना मेळ्ळी म्हाका गोवाय मोगान म्हजें काळीज लासताना म्हजे कोकणाक कशी वर्णू काय वेल्मा मारिया मारिया वेल्मा मारिया म्हजें काळीज सरलेल्या पारव्या वेल्मा मारिया मारिया वेल्मा मारिया म्हज्या बोकाक सांपोडलेल्या देरव्या न्हिदेंत लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्या न्हिदे दिसता पळोवन तुजेच लिल्ली आल्ली किल्ली कड्डरे लिल्ली एन्नो उडल पानोन दोंडू अल्लेन कुडेरे मल्ली न्हिदेंत लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्या न्हिदे दिसता पळोवन तुजेच लिल्ली आल्ली किल्ली कड्डरे लिल्ली एन्नो उडल पानोन दोंडू अल्लेन कुडेरे मल्ली मोगाक लागून काळजाक तुका पेट लावचो तुझे विने सांगू पालवचो मोगाक लागून काळजाक तुका पेट लावचो तुझे विने सांगू पालवचो फुलाचो बायेक जाला हांव गोपिचो लोकांक तुजो लायक करगोपुचो न्हिदेंत लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्या न्हिदे दिसता पळोवन तुजेच लिल्ली आल्ली किल्ली कड्डरे लिल्ली एन्नो उडल पानोन दोंडू अल्लेन कुडेरे मल्ली put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, down yourself around.
put your left hand out, left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey. Put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. All right. Thank you so much. Thank you so much and good night. Thank you. पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाक्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता
सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशी गी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशी गी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला